ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभसुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहर सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम् ॐ वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं गुरुगोविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। हरि ओम। प्रिय सज्जनवृंद, आज भागवत पठन और प्रवचन रही पावन परिसर को आपण मान स्वागत जनाऊँ। आमे माने ए पर्यंत परमशास्त्र भागवतर चतुर्थ स्कंधर चतुर्विंश अध्याय पठन करुथिले एवं ताहा आउ किछि बाकी रही जाइछि। जेहेतु यह एक बड़ अध्याय ताको आमे भाग भाग करी पठन करुचे। आज आमे शेष अंशटी पाठ करिबा। तबे ए पर्यंत आमे जहाँ जानिथिले जे प्रचेत 10 भाई के भगवान देवदेव महादेव तांको किछि नीति नियम शिक्षा दौरान से गुरु हिसाब रे तांको बतई दौरान जे किभली भाव रे विष्णु को भक्ति कले तुमे तांको पाई परिबो। काहेकि ना प्रचेत भाई माने भगवान विष्णु को आराधना करिया पई बा तपस्या करिया पई जंगल को जाउथिले। तेणु देवदेव महादेव तांको बाट बतई देले बा तांको बुद्धि बतई देले किपरि भाव रे भगवान विष्णु को तुमे आराधना कले तांको पाइबो। तेणु से प्रथमे भगवान विष्णुंकर किछि वंदना गान कले, तांकर रूप सौंदर्य कथा कहिले एवं तापरे भगवान किपरि भाव रे असीम शक्तिधर से कथा मध्य तांको वर्णना करी कहिले। ते वर्तमान से आउ किछि भगवान संपर्क रे तांको कहिबा पे जाउचंदी जे काहेकि भगवान विष्णु को से माने आराधना करिवे से कथा से कहिया को जाई कहउचंदी। आदि पुरुष तुम्भे पर अशेष ब्रह्मांड ईश्वर। तेणु से तांको कहिबा को गले जे सी होचंदी अशेष ब्रह्मांडर ईश्वर। ए ब्रह्मांडर सृष्टिकर्ता जदिओ ब्रह्मा बोली कहा जाए, किंतु प्रकृत रे भगवान विष्णु होचंदी सर्वमय कर्ता। तांक नाभि कमलरु ब्रह्मा जन्म होइथिले एवं सेई ब्रह्मा जो सृष्टि जेतेले करुथिले से मध्य प्रति मुहूर्त रे भगवान विष्णुंकर साहाय्य लोडुथिले। जेतेबेले जे कौनसी असुविधा रे से पड़ुथिले सांगे सांगे भगवान विष्णु को प्रार्थना करुथिले, तांको तपस्या करुथिले एवं तांको ठारो आशीर्वाद प्राप्त होई से पुणी आउ टिके आगे जाउथिले। तेणु सेथिपई कहा जायछि अशेष ब्रह्मांड ईश्वर आदि पुरुष तुम्भे पर कालांते शयनु उठिला से शक्ति तो कालांते शयनु उठिला तुम्भर शक्ति गुप्ते थिला। तेणु भगवान प्रथमे अनंत शयन करथिले एवं से गभीर निद्रा रे निमग्न थिले। तांकर ए सृष्टि भितर आउ केही किछि नथिले। प्रलय जल भितरे भगवान अनंत शयन भाव से निद्रागत थिले। तेबे जेतेबेले से चिंता कले मु सृष्टि करिवि
ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେ ନିଦ୍ରାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏବଂ ସେ ଶକ୍ତି ତୋର ଆଜ୍ଞା ଭାବେ ସତ୍ୱାଦି ଭେଦ କଲା ତେବେ ତହୁଁ ମହତ ଅହଙ୍କାର ଜଳାଗ୍ନି ଆକାଶ ସମୀର ଭୂଦେବ ଋଷି ସର୍ବଭୂତେ ଜନ୍ମିଲେ ଏ ନାନା ଜଗତେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ହେଲା ନା କ୍ଷିତ୍ ଆପ୍ ତେଜ ବ୍ୟୋମ ମରୁତ, ଏତକ ସେ ଆଗ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେଇ କଥାକୁ ସେ କହିଲେ ଜଳାଗ୍ନି ଆକାଶ ସମୀର। ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ଆକାଶ ଏବଂ ସମୀର ଏଇତକ ସୃଷ୍ଟି ସେ କଲା ପରେ ତାପରେ କ୍ଷିତିକି ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ବା କ୍ଷିତି କହିଲେ ପୃଥିବୀ, ପୃଥିବୀକି ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସମସ୍ତ ଋଷି ମୁନି ଦେବତା ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ମାୟାରୁ ଯେ ଚାରି ପ୍ରକାର ଯେ ସତ୍ୱେ ସଂସରିଲା ପୁର ନିର୍ମିତ କଲେ ଭଗବାନ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ଜୀବନ ଅଶେଷ ଶରୀରେ ପ୍ରବେଶ ଏଣୁ ଜୀବ ନାମ ପୁରୁଷ ଅବିଦ୍ୟା ବନ୍ଧେ ବଦ୍ଧ ହୋଇ ଏ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସେ ଭୁଞ୍ଜଇ ମାୟାରୁ ସର୍ଜନା ଯେ କଲା ନିୟନ୍ତା ପୁରୁଷ ହୋଇଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ତିଆରି କଲେ ସେଥିରେ ସେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ଜୀବନ ନିର୍ମିତ କଲେ ଭଗବାନ। ଏ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଜୀବଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଜୀବନ ଭାବରେ ରହିଲେ। କେମିତି ନା ଅଶେଷ ଶରୀରେ ପ୍ରବେଶ। ଅଶେଷ ଶରୀର ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବା ବିରାଟ ହାତୀଟିଏ ଦେଖୁଛେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଗବତକାର ଲେଖିଲେ କ'ଣ ସକଳ ଦେହେ ଭଗବାନ କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ ତରୁ ତୃଣ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ସକଳ ଦେହେ ନାରାୟଣ କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ ତରୁ ତୃଣ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ ହେଇକି ରହିଲେ। ଏଣୁ ଜୀବ ନାମ ପୁରୁଷ ଅବିଦ୍ୟା ବନ୍ଧେ ବଦ୍ଧ ହୋଇ ଏ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସେ ଭୁଞ୍ଜଇ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀରରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଶରୀର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରୁଛି। କାହିଁକି ଭୋଗ କରୁଛି ନା ମାୟାରୁ ସର୍ଜନା ସେ କଲା ନିୟନ୍ତା ପୁରୁଷ ହୋଇଲା ଭୂତଙ୍କୁ ଭୂତରେ ଚାଳନ୍ତି ଯେହ୍ନେ ଆକାଶେ ମେଘପନ୍ତି। ଯେମିତି ଆକାଶରେ ମେଘ ଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥାନ୍ତି ବା ଭାସି ଭାସି ଆକାଶରେ ସେମାନେ ଯାଉଥାନ୍ତି, ବାୟୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଏଠି ଜୀବଜଗତ କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ ଧୀରେ 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 କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଆଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ତାପରେ ବୃହତ୍ ପ୍ରାଣୀ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଲେ। ତେଣୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିକି ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ସେ ଭୂତଙ୍କୁ ଭୂତରେ ଚାଳନ୍ତି। ଭୂତ ଅର୍ଥ ଏଠି ଆଉ କୌଣସି ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ କଥା କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ଭୂତ କହିଲେ ସମସ୍ତ ଜୀବ। ତେଣୁ ଏଇ ଜୀବମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଯେମିତି ଆମର ଡାରୱିନ୍ଙ୍କ ଯେଉଁ ଥିଓରି ରହିଛି, ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଥିଓରି ବା ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ କଥା ରହିଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ପୁରାଣ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଯେ ଡାରୱିନ୍ଙ୍କ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଥିଓରି କହେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ସମୁଦାୟ ଜଳଭାଗ ଥିଲା। ଜଳରେ କ୍ରମେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିଉଳି ବା ଲାଇକେନ୍ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାପରେ ସେଇ ସୃଷ୍ଟିରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳ୍ମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ ଏବଂ ଗୁଳ୍ମରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ଗଛ ହେଲେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର କୀଟପତଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ଏବଂ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ପ୍ରଚେତସ୍ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବରୁ ଜୀବକୁ ସଞ୍ଚରଣ କରି ଭଗବାନ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକି ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି।
जेह्ने आकाशे मेघपन्थी पवने नाना दिगे जान्ती ए भावे भूत सञ्चरन्ती जीवकु कर्म बळे टाणी संहारी निस्ता ऋतु पुणी ए जीव कर्मे होई मत लोभ विषय देई चित्त। तेणु भगवान कौन कर गोटे माया रखिछन्ति से माया को जी काटिकी आगे जाइपारे से जीवन रे उन्नति करिपारे बा ता आत्मार उन्नति हो पारे किंतु जी माया कबल रे पड़ी जाए से निश्चित भाव रे असुविधार सम्मुखीन हुए दुख कष्ट पाए। से कथा से कहले ए जीव कर्मे होई मत लोभ विषय देई चित्त तु हेउ अप्रमत्त आसी तक्षणे जीव को विनाशी काल स्वरूप प्राणहर जे तोते न भजे पामर एमंते प्रभु तोर माया जीवन जानी भोगे एहा। तेणु भगवान का माया एमती पूरी रही जे ताको अनुभव करि पारे नाही से दुखरे जर्जरित हो जाए। किमिति गोटे सुंदर उदाहरण जगन्नाथ दास देचंदी बा भगवान शंकर प्रचेतस मान कहउचंदी कौन कहउचंदी क्षुधा नळे ओष्ठ ही चाटिण मूषा जेन्हे खाई मूषा को होक होइछि तेणु सी बाहरला कौन टे खाइबी कोठु खोजा खोजी करू करू देखला गोटे साप शोइछि से तार शोइछि पाटिटी बंद करी शोइछि ता पाटिटी चकचक करुछि उज्जवल दिशुछि तेणु से भाविला एटा गोटे भल खाद्य बोधे तेणु क्षुधार ताड़नारे से जो मायाग्रस्त हो जीवटे जमी कामनार बासनार बशवर्ती हो जाए ये ठीक सेमती आ बुद्धि यार काम करूनी एटा कौन जिनिस से जाई ताकू चाटिला चाटिया द्वारा कौन है ना से धीरे धीरे ता पाटिटी खोलिला परे मूषा को से गिणी देला ताहेले यहीपरि भाव में मूषा मृत्युवरण कला से कहते जे मनीष जदि कामनार बशवर्ती हो जाए बासनार बशवर्ती हो जाए लोभर बशवर्ती हो जाए ताहेले तापे विपदटीए थुआई। तेणु काम क्रोध लोभ मोह जहाँ सबू मद आश्चर्य आदि जो षडरूप अच्छी तांको लक्ष्य कर किंतु तांको मायारे पड़ जाओ नहीं ये कथा भागवतकार कहते क्षुधा नळे ओष्ठ ही चाटिण मूषा जेन्हे खाई तेसने अंत कतु हरि जीव विनाशु भोग करी। तेणु जी भोगरे पड़ जाए से निश्चित भाव रे तार विनाश घटी थाए। तो माया भोगे जीव बस एघेनी तू काल पुरुष एबेनी तो पद कमले शरण रख तुही बेले आंभे ब्रह्मादि जाचरणे सेबुए सृष्टिर कारणे तो पाद बिनु नर हरि उत्पत्ति न पारु जे करी। तेणु भगवान शंकर कहले जे ब्रह्मा और मु उभय आमे जो काम करू ताहा तुम पादरे शरण पशी करिथा कारण आपणकर बिना निर्देश रे आमे किछि करि पारु नाही। सेतपई हमर अभिमन्यु सामंत सिंहार कौन लिखले ईश से सादी सेवक सेव्य एका तुही इष्ट भीष्ट दयानिधि भाव ग्राही। तेणु ईश से सादी सेवक सेव्य एका तुही भगवान होचंदी सेव्य ईश शेषदी बा ब्रह्मा एवं भगवान ईश्वर एवं शेष जी होचंदी अनंत नाग से समस्ते होचंदी तुमर सेवक एवं तुम्हें होच सेव्य तुम्हें होच पूजार आराधनार योग्य एमानंकर जोठी ब्रह्मा विष्णु अनंत एमाने समस्ते आपणकर सेवा करती सेठी छार मनुष्य किबा। तेणु से जदि सेवा न करी आपण को अविश्वास करे
ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନେ ହେଲେ ଆରାଧନା करे ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସେଇ କଥାକୁ ସେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଯାଚରଣେ ସେବୁଏ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣେ ତୋ ପାଦ ବିନୁ ନରହରି ଉତ୍ପତ୍ତି ନ ପାରୁ ଯେ କରି ଏଣୁ ଏ ମନୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ତୋ ପାଦେ ଭଜେ ହୃଷିକେଶ ଅନେକ ସୃଷ୍ଟି କି ସୃଜନ୍ତି ଅନ୍ତେ ତୋ ଶରୀରେ ପଶନ୍ତି ସେ ଘେନି ତୋ ପାଦ କମଳ କେ ବୁଦ୍ଧ ଛାଡ଼େ ଆଦି ମୂଳ ଯାବତ ଜୀବ ଏ ଶରୀରେ ଛାଡ଼ି ନ ପାରନ୍ତି ନିର୍ଭରେ ଏ ବିଶ୍ୱ ଭଏ ରୁଦ୍ର କୋପେ ବିନାଶ କରେ କାଳ ରୂପେ ଏଣୁ ତୁମ୍ଭରେ କରୁ ସ୍ତୁତି ଭୂନାଥ ହୁଅ ଆମ୍ଭ ଗତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ବା ଚକ୍ଷୁର ଇଶାରାରେ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ। ସୃଷ୍ଟି ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ, ବିନାଶ ଘଟିବ ଏବଂ ପାଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଉତ୍ପତ୍ତି ପାଳନାନ୍ତ ତ ଭ୍ରୁଭଙ୍ଗୀ ବିକାରେ। ଉତ୍ପତ୍ତି ପାଳନ ଅନ୍ତ ତିନିଟାକ କାମ ଭଗବାନଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଆଖିର ଇଶାରାରେ ଘଟିଯାଏ। ଆପଣ ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଥିବେ, ଏହା ଅସତ୍ୟ ନୁହେଁ ବା କୌଣସି ପୋଥିଗତ ବିଦ୍ୟା ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଜଣେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବ, ସେ ପୁଅ କି ଝିଅ କେବେ ଜନ୍ମ ହେବ ହୁଏତ ଡାକ୍ତର କହିଦେଇପାରନ୍ତି ଯେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ହୁଏତ ଆଉ 8 ଦିନ ଗଡ଼ି ଯାଇପାରେ, ହୁଏତ ମାସକ ପୂର୍ବରୁ ବି ଜନ୍ମ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି। ତେଣୁ କିଏ କେତେବେଳେ ମରିଯିବ ସେ କଥା କହିହେବ ନାହିଁ। କିଏ ବସିକରି ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆସିଲା ସେ ମରିଗଲେ। କିଏ ବନ୍ଧୁ ଘର ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ସେ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ବା ନାଚ କରୁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ଘଟିଯାଉଛି। ଏଭଳି ଅନେକ ଖବର ଆପଣ ପଢ଼ୁଥିବେ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ସେତେବେଳେ ଟିଭି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆମେମାନେ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛେ, ଯାହା ଚାଲିଚଳନ କରୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେ ଧଡ଼କିନି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଏବଂ ସେଇଠି ସରିଗଲା। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ ଆସିବ କହିହେବନି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଜନମ ବରଣ ବରସା କହି ନ ପାରନ୍ତି ସରସା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ମହାକାଳ। ତେଣୁ ସେ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ କେ ବୁଦ୍ଧ ଛାଡ଼େ ଆଦି ମୂଳ ଏ ଘେନି ତୋ ପାଦ କମଳ ଯାବତ ଜୀବ ଏ ଶରୀରେ ଛାଡ଼ି ନ ପାରନ୍ତି ନିର୍ଭରେ ଏ ବିଶ୍ୱ ଭଏ ରୁଦ୍ର କୋପେ ବିନାଶ କର କାଳ ରୂପେ। ତେଣୁ କାଳ ରୂପରେ ବା ରୁଦ୍ର ରୂପରେ ତୁମେ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ କରିଦେଇପାର। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭରେ କରୁ ସ୍ତୁତି ଭୂନାଥ ହୁଅ ଆମ୍ଭ ଗତି ଏ ତୁମ୍ଭ ପଙ୍କଜ ଚରଣ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ପଶନ୍ତି ଶରଣ ଅଶେଷ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମାୟା ଭଏ ଖଣ୍ଡନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେବରାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କଠି ଯଦି ଜଣେ ଶରଣ ପଶିଯାଏ ତାର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଜୀବନରେ ଆସେ ବା ମାୟା କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥାଏ ବା ଭୟ ଆସିଥାଏ, ସବୁ ଭଗବାନ ଦୂର କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ସେ ରୁଦ୍ର କହନ୍ତି କୁମର ଏ ଗୀତ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ଧର ଏ ସ୍ତବ ପଢ଼ନ୍ତେ ତୁମ୍ଭର ଅଜ୍ଞାନ ତମ ହେବ ଦୂର ନିତ୍ୟ ସ୍ୱଧର୍ମ ମାର୍ଗେ ଥିବ ସକଳ କୃଷ୍ଣେ ସମର୍ପିବ ମନ ନିବେଶୀ ତାଙ୍କ ପାଦେ ଭବୁ ତରିବ ପ୍ରମାଦେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ପ୍ରଚେତ ଦଶ ଭାଇଙ୍କି କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ସଦାସର୍ବଦା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କଠାରେ ତୁମର ମନୋନିବେଶ କରିଥିବ ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରମାଦ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ସେ ଆତ୍ମା ସର୍ବଘଟଧାରୀ ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ଛନ୍ତି ପୁରୀ ତାଙ୍କୁ ଏ ରୂପେ ଧ୍ୟାନ କର ବଦନେ ତାଙ୍କ ନାମ ବଦନେ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାର ଶ୍ରବଣ କର ନିରବଧି ତା ପାଦେ ଦେଇ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ଏ ଯୋଗେ ସର୍ବଚିତ୍ତେ ଧର ଏ ମୁନି ବ୍ରତ ଦୃଢ଼ କର।
समता भावेण आराधी हृदरे घोष निरवधि ए गीता पूर्वे ब्रह्मा मोते कहिले भृग्वादि सहिते। तेणु भगवान शंकर कहले तुमे सदा सर्वदा भगवान को ऊपर विश्वास रख एवं बदने ता नाम उच्चार। तुमको भगवान पार्टी देइचंदी एई पार्टी टिके भगवान का नाम उच्चारण कर आउ श्रवण कर निरवधि। तुम कानरे सदा सर्वदा टिके श्रवण कर ता पाद देई चित्त बुद्धि से कथा से कहले तांकु ए रूपे ध्यान कर बदने ता नाम उच्चार श्रवण कर निरवधि ता पाद देई चित्त बुद्धि। तेणु भगवान के पाखरे निज मन बुद्धि अहंकार सबकिछि समर्पण कर दे तांकु सदा सर्वदा टिके स्मरण कर। तांकु जदि पार्टी तुम डाकी न पारुच ताहले कोठी भजन कीर्तन बा पारायण होउची ताकु टिके श्रवण कर ताहले तुमर निश्चित भाव में मुक्ति हब। ए मुनि व्रत दृढ़े कर समता ए जोग चित भाव चित्ते धर समता भावेण आराधी हृदरे घोष निरवधि ए गीता पूर्वे ब्रह्मा मोते कहिले भृग्वादि सहिते। तेणु भगवान शंकर कहउचंदी ए कथा सबू मते ब्रह्मा आगुरु कहिथिले आमे भृग्वादि समस्त ऋषि मानक गहन रे ए कथा शुणुथुलु तांको ठारू। अज्ञान दशा गला दूर स्तव पढ़न्ते आम्भर अज्ञान हते ज्ञान दृश्य सकले होइलु हरस तेबे विविध मते आम्भे सृष्टि सर्जिलु क्रियादम्भे हे पुत्रे स्तोत्र फल जेते कहिबा शुण एक चित्ते एहा जे निरते पढ़न्ति त्रिविध ताप विनाशन्ति जे बादरे दृढ़ स्मरे सकल आपद उद्धरे ए सर्वधर्म मध्ये सार ए बिनु नाही श्रेय आर हे पुत्रे दृढ़ चित्ते धर दुख सागरु हेव पार स्तव पूजे हरिपाद खंडिव शेष आपद तुम्भर भक्ति से खेनीबे कामादि शत्रु विनाशीबे जे काम भोगे इच्छा जार संपूर्ण लभी बसे नर प्रभात मध्याह्न संध्या रे जे बा पढ़न्ति निरंतरे निर्मले प्रकाश ज्ञान अशेष असत्य देखे भोगमान। तेबे एई भागवत को बा एई शिवंकर जो गीता से कहिछन्ति या रुद्र गीता बोली कहा जाउची सेई अध्यायटी हो बा भागवत को हो आमे केते बेले पढ़िबा ना प्रभात रे हो मध्याह्न रे हो बा संध्या रे हो त्रिसंध्या जो कथा कहा जाए आपण माने ए समय पढ़ी पारंती जेबा पढ़ंती निरंतर जेकोसी समय जे पढ़ंती निर्मले प्रकाश होई ज्ञान असत्य देखे भोगमान जेते भोग ए संसार रे अछि से सब असत्य बोली से जानी पारे किंतु जे जानी पारे नाही से मरीचिका भली ता पछरे दौड़ू थाए जे श्रद्धा विधाने पढ़ंती अज्ञान भ्रमे न पढ़ंती श्रद्धार सहित जी पढ़ंती से केबे हेले अज्ञान रे पढ़ंती नाही। महेश कहिले कर्ण रे आनंदे शुणी ताकु मरे साष्टांग ताहांक चरणे न मिले प्रचेत सगणे कल्याण कले शूलधर कल्याण कले शूलधर सकल वांछा पूर्ण कर से गुरु शिष्यंक चरित मैत्रेय विदुर कथित कहिलु तुम्भंकु प्रसन्ने
जे ह्या पढे शुद्ध मने ए घोर संसार उतरंती मरणे नाही तांक भीती भणई विप्र जगन्नाथ चतुर्थ स्कंधे भागवत इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां साहित्यायां चतुर्थ स्कंधे रुद्रगीत नाम चतुर्विंशो अध्याय। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।